Hello guys. Robin Bloke আন এটি নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিছো। আপোনালোকে জানে যে হিন্দী সিনেমাৰ বিখ্যাত অভিনেত্ৰী কংকনা ৰাণাউতৰ নাম শুনিছে। তেওঁ বৰ্তমান সাংসদ। সদনত তেওঁ অসমৰ হিৰো গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণ শুনি এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ বা মৌন হৈ পৰিছিল। কিয় মৌন হৈ পৰিছিল তেওঁ? আমি গটাই কথাখিনি জানাৰ কাৰণে আমি চাব লাগে ভিডিওটো। তেন্তে আহক আমি ভিডিওটো চাওঁ। সদনত গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণত স্তব্ধ কংকনা ৰাণাউত। এই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীক তুলা ধৰা দি আছিল গৌৰৱ গগৈ, কিন্তু মৌন হৈ ৰৈছিল কংকনা ৰাণাউত। দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত এই প্ৰসংগ লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈ পৰিছিল। মাত্ৰ কেইদিনমান আগত সদনত এক প্ৰকাৰে গৰ্জন আৰম্ভ কৰিছিল অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এই সময়ত সদনত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ কংকনা ৰাণাউতক দেখা গৈছিল এইদৰে। গৌৰৱৰ ভাষণত এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। স্তব্ধ আৰু মৌন হৈ পৰিছিল কংগনাৰ কথা এইভাবে উল্লেখ কৰিছে কিয়নো সততে নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা বিজেপি সমালোচনা কৰিলে জাঙৰ খাই উঠে কংকনা ৰাণাউতে। সংবাদ মাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমে হওক সকলোতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কোনো স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে সৰব হৈ পৰে কংগনা। কিন্তু সদনত গৌৰৱৰ ভাষণত যেন উত্তৰ দিবলৈ সাহস নহল কংগনাৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে এই সময়ত কৈছিল যে বিজেপিৰ সাংসদ সকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নিৰ্বাচন জিকি অহা নাই, নিজৰ বলতহে নিৰ্বাচন জিকি আহিছে। বিজেপিৰ সাংসদ সকলে তালিকাত আছে কংকনা ৰাণাউত। হয়তো গৌৰৱৰ গৰ্জন দেখি ৰৈ গৈছিল কংগনা, কিয়নো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱৰ গৰ্জন স্তব্ধ সদন। এইদৰে মৌন হৈ গৌৰৱ গগৈৰ ফালে চাই ৰৈছিল কংকনা ৰাণাউতে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কেৱল মাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণত মৌন হৈ শুনি ৰৈ গৈছিল বিজেপিৰ আন নেতাৰ সৈতে কংকনা ৰাণাউতে। চৰ্চিত হৈ পৰা কংগনাই কিহৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিল, এয়া এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্ন। घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं। आप अपने बल पे आए हैं कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है। हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकानदारों की जिनका दुकान, सालों का दुकान आज टूट जाता है जब एक मंदिर का विस्तार होता है। हम आवाज उठाएंगे उन बच्चों की जो आज रो रहे हैं, सालों की मेहनत आज उनका व्यर्थ हो गया है जब नीट का ये पेपर लीक हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नज़ारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता चाहूँगा कि वो इस चुनाव में जीत के आएँ। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक अमीर बाप का गाड़ी का बेटे का गाड़ी रेंगते हुए उनको मार देता है और फिर वो बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है और उन जो लोग जो सड़क पे सोते हैं आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम हेलो गाइस, আপোনালোকে ভিডিও চাই কেনে লাগিল কমেন্ট বক্সত কমেন্ট দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম নতুন ভিডিও লৈ। ধন্যবাদ।